Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera dan waalaikumsalam Asmadi dan memberi salam kepada ruangan chat kita. Alhamdulillah, kita bersama-sama lagi pada hari ini. InsyaAllah Doktor akan habiskan dalam masa lebih kurang 1 jam untuk sama-sama kita tengok apa yang ada pada kita punya mata pelajaran GOW 465E International Management. Okay, coverage for today, insyaAllah, bersama-sama dengan anda, I will try to cover chapter 2 and chapter 3. Chapter 3 tu Doktor akan cuba untuk cover dia bukan semua sebab kita ada kuliah lagi pada minggu hadapan. Jadi chapter 3 tu Doktor akan cuma ceritakan kepada anda bahagian awalnya iaitu chapter 3 tu. So we are going to cover for today, insyaAllah, chapter 2 and a little bit of chapter 3. That's a bit of chapter 3 and the next week Doktor akan cover the whole of chapter 3. And chapter is very important actually untuk kita punya peperiksaan berterusan. Okay, chapter 2, what is chapter 2? Chapter 2 is about managing interdependent social responsibility and ethics. So maksudnya dia berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan bila kita berada di arena antarabangsa, kita perlulah ada satu tanggungjawab sosial dan juga kita perlu punya etika kerja. Jadi this two is very important dan anda akan belajar. Doktor rasa sekarang siapa yang final year, akan belajar bersama-sama dengan doktor yang lagi satu, doktor perjuangan dengan doktor juga, akan belajar sama-sama untuk etika perniagaan. So, doktor akan go through secara general kerana dalam mata pelajaran etika perniagaan itu doktor punya sahabat akan bersama-sama dengan anda untuk menceritakan secara terperinci apakah tanggungjawab sosial ataupun etika perniagaan yang perlu ada pada seorang pengurus. Jadi doktor akan go through secara general saja pada hari ini. Okay, the chapter learning goals. Number 1, to understand the social responsibility of corporations toward their various constituencies around the world, in particular their responsibilities toward human rights. And number 2 is to acknowledge the strategic role that ethics must play in global management and provide guidance to managers to maintain ethical behavior amid the varying standards and practices around the world. Jadi maksudnya ini kita nak fahamkan bagaimanakah tanggungjawab sosial itu sangat penting dan bagaimanakah sebenarnya ethics itu memainkan peranan strategiknya di arena antarabangsa. Itu yang kita nak fahamkan di dalam kita punya mata pelajaran kita International Management bab yang kedua. So dalam opening profile kalau kita sama-sama baca sebelum kita datang ke kelas ini, dia ceritakan mengenai the Bangladesh disaster. Can companies outsource responsibility? Jadi the strategic problem for retailers is finding low-wage countries to produce, label and ship goods on time. Okay, with low wages and terrible working conditions, to what extent does factory oversight belong to multinationals or to local governments? Kita tengok di sini bahawa bila syarikat-syarikat antarabangsa sama-sama mereka pun compete untuk mencari tempat ataupun mencari organisasi ataupun mencari negara sebenarnya untuk mereka menghasilkan ataupun untuk mereka mengeluarkan suatu produk to produce something. Sama ada selalunya production ni mereka akan pilih negara-negara yang mempunyai kos yang rendah. Jadi salah satu negara yang mereka suka pergi, kalau kita beli, doktor baru-baru ni pun ada beberapa apparel ataupun pakaian yang doktor beli, doktor lihat dia punya label dia tu made in Bangladesh. Okay, maksudnya negara Bangladesh ni adalah salah satu negara yang kita punya, yang negara besar-besar ataupun pengeluar yang besar-besar, the large producer ni of the garments ni, suka pergi seperti Sears, Walmart dan Gap. So ada satu perkara yang berlaku di sana iaitu ada kebakaran since the 2013 fire kan.
terdapat 1,127 workers were killed and 90 European firms and some US retailers have pledged to oversee improvements in Bangladesh and correct safety problems. So ada masalah keselamatan. Daripada segi apa? Daripada segi bangunan itu sendiri contohnya kan. Kalau kita belajar dalam HR, kita ada, sepatutnya kita ada safety and health dekat situ, tetapi tidak ada. Maksudnya ada faktor-faktor yang dia orang kata apa, dia tidak overlook, dia tak tengok dengan betul-betul. Jadi ada masalah kebakaran. Bila berlakunya kebakaran ini, dia go back to the what? To the, yang itulah yang origin country itu yang bawa pergi ke negara Bangladesh untuk produce. Jadi the question is that how should retailers balance their profitability against their responsibilities in overseas contracting? Ini adalah menjadi tanda tanya, menjadi tanya soal, menjadi dilema kepada retailers ini. Macam mana mereka nak balance keuntungan mereka itu dengan mereka punya tanggungjawab sosial supaya tidak berlaku lagi perkara yang sama seperti berlaku di Bangladesh, iaitu kebakaran yang menyebabkan mereka overlook faktor keselamatan di factory di Bangladesh itu, yang menyebabkan sebanyak 1,127 orang pekerja telah meninggal dunia. Jadi this is a very big thing lah, a big I would say moral dilemma, an ethical issue that happened during 2013 and it is still being jadi top of the town lagi lah sampai sekarang. So that is the opening profile kita. Kalau rajin, Dr. Mohon baca lah cerita ni sebab it's a very nice case actually about issue ethical. Okay, next slide. Okay, kalau kita tengok di sini adalah macam tadi kes Bangladesh tu kan, kita dekat tengah-tengah ni, kita ada retailer tu. So kita kena fikir, kita menghadapi satu CSR ni is corporate social responsibility ataupun tanggungjawab sosial sesebuah corporate. Kita menghadapi dilema sama ada profit is MNC only goal ataupun sebagai MNCs kita should anticipate and solve social need. Kita tak tahu yang mana satu. Sepatutnya kita ikut yang social need ke kita nak buat kita punya keuntungan semata-mata. So this is what happen actually kalau kita adalah orang ataupun CEO ataupun top manager yang kita bekerja dekat company macam Dr. cakap tadi, dekat Sears, dekat Gap kan, also the multinational organisation. Okay, kalau kita tengok environment yang ada dekat kita punya MNC kita, kita ada home country, yang ni home country ni, okay, kita bagi pointer sikit. Okay, kita ada home country kat sini. Atau sebelahnya, belah kanan kita ada host country. Atau kita ada society dan kita ada tengah-tengah di sini. Maksudnya di sini, kalau kita berada di arena antarabangsa, kita memang kena fikirkan apakah sebenarnya yang terjadi pada kita punya syarikat asal kita di home country kita. Kan? Lepas tu kita nak pergi melabur kan dekat negara orang lain. Host country pula kan. Dan juga kena fikir juga apakah kehendak-kehendak masyarakat secara amnya. Jadi perkara-perkara ini atau faktor-faktor seperti owners, customers, contohnya union, contohnya ekonomi, government yang dulu kita belajar masa JTW 104, faktor-faktor luaran seperti politik, ekonomi, sosial, teknologi, semua kita kena ambil kira kerana apa? Kita berada di tengah-tengah dan kita kena mengambil kira faktor-faktor yang memberi kesan kepada kesinambungan organisasi kita. So ini adalah MNC stakeholder yang ada ataupun di dalam bahasa Malaysia dipanggil pemegang taruh. Apa yang dimaksudkan dengan pemegang taruh itu adalah stakeholder is an individual or a company that have an interest of the fluctuation of the profit of the organisation. Maksud dia di sini siapa-siapa saja termasuklah pekerja yang bekerja dalam organisasi tersebut yang mempunyai interest, minat. Kita berminat untuk mengetahui dan kita dipengaruhi oleh any fluctuation happen in that particular organisation. Jadi
pemegang taruh ni ataupun stakeholder ni siapa-siapa saja. It can be an employees, it can be the customers, it can be the suppliers, it can be the distributors, it can be the strategic allies, semua tu boleh jadi orang-orang yang berminat nak tahu macam mana kita ni making profit or not, and it is indirectly or directly affecting themselves. Sebab kita orang, contohnya macam kita employees kan, kita mestilah nak tahu macam mana kedudukan, keuntungan organisasi yang kita bekerja. Sebab kita nak tahu sama ada kita boleh dapat gaji ke tak pada bulan itu ataupun pada bonus pada tahun itu. So that is very important to know. MNC kalau kita berada, kita menghadapi kekangan dan cabaran daripada stakeholder di home country kita, di host country kita dan juga society in general. Itu yang digambarkan oleh gambar rajah ini. Okey, apakah benefits of CSR ataupun kebaikan CSR? Yang pertamanya adalah improve access to capital. Yang keduanya, secure license to operate. Nombor tiga, revenue increase and cost and risk reduction. Improve brand value and reputation with customer attraction and retention. And improve employee recruitment, motivation and retention. Kalau anda lihat, betul-betul dilihat di sini, kalau kita sebagai sebuah organisasi di arena antarabangsa, kita nak lakukan banyak CSR ataupun tanggungjawab sosial ataupun corporate social responsibility. Kerana apa? Ia adalah banyak nilai-nilai yang positifnya. Salah satunya adalah kita tahu bahawa yang poin yang keempat dan kelima ini adalah bila orang tahu kita melakukan CSR. Contoh, kita tahu dalam keadaan sekarang ni, contoh di Malaysia, kalau ada syarikat daripada luar datang kat Malaysia, kita menghadapi banjir sekarang kan. Jadi musibah banjir ini tiba-tiba ada CSR daripada organisasi A, contohnya mereka membulurkan bantuan daripada segi apa? Dari segi bentuk kewangan untuk kesinambungan hidup contohnya. Ataupun mereka turun padang untuk membersihkan contohnya orang-orang yang terkesan daripada musibah banjir ini. Jadi secara tidak langsung sebenarnya mereka punya tanggungjawab sosial itu sebenarnya memberikan kebaikan. Kerana apa? Kerana ia meningkatkan, menyebabkan mereka punya reputation mereka tu akan meningkat. Dan juga mereka juga secara dalamannya mereka akan improve the employee recruitment. Bila orang dengar, orang luar macam kita dengar ada CSR yang dilakukan oleh satu organisasi antarabangsa, maka kita memberikan kesan yang positif bukan sahaja kepada organisasi tersebut tapi juga kepada kita. Kerana apa? Kita nak bekerja dengan dia. Kita rasa is best juga kalau kita dapat kerja dengan company A ni, dia punya CSR is very good. So maksud dia take care bukan sahaja dari segi profit dia, tapi dia take care juga dari segi dia punya tanggungjawab sosial dia kepada masyarakat. Jadi secara tidak langsung dia dapat meningkatkan kita punya employee recruitment, motivation dan juga retention. Itu yang dimaksudkan. Itu yang salah satu daripada kebaikan atau faedah-faedah apabila syarikat MNC melakukan CSR mereka. Okay, the general guidelines for code of morality and ethics in individual countries. Okay, ini adalah beberapa cara, beberapa guideline, okay, yang syarikat-syarikat besar ini mereka fikirkan. Mereka fikir seperti adakah kita nak ikut moral universalism atau kita nak ikut cara ethnocentric approach ataupun kita nak ikut ethical relativism. Kita tanya. Kalau dalam soalan final ataupun PB kita tanya, apakah tiga guideline yang digunakan untuk kita nak masuk satu organisasi tu atau kita nak masuk satu negara itu, what kind of general guidelines for code of morality? Jawapannya ada tiga. Okay, yang pertama ni ada moral universalism. Your moral universalism ni adalah they're addressing the need for a moral standard that is accepted by all cultures. Maksud dia sini, kita buat satu benda yang, kita buatlah satu benda, kita sembang masa dekat dalam meeting syuarat kita ni, kita buat dia satu benda yang semua orang terima. Tak kisahlah kita pergi Peru pun dia terima, kita pergi Amerika pun dia terima, kita pergi Malaysia pun dia terima.
Okay, this is called, the principle is called moral universalism. Another one that is called ethnocentric approach is applying the morality used in home country regardless of the host country system of ethic. Ada juga negara yang kata macam ni. Sekarang ni, kita buat apa yang negara kita buat. Kita tak usah ambil kisah sangatlah. Apa yang negara kita nak pergi tu, kita nak jual barang kita tu, kita tak usah kisah sangatlah dia punya sistem etik. Kita kisah pasal kita punya home country saja, negara asal kita saja. Ini dipanggil pendekatan etnosentrik. Lagi satu guideline yang digunakan adalah ethical relativism. Ethical relativism adalah adopting the local moral code of whatever country in which a firm is operating. Maksud dia di sini, tak apa, sekarang ni kita tak usah guna kita punya home country tu. Kita kena fikir jugalah, kita nak pergi invest dekat China. Now China, what they want from us? Apakah mereka punya code of conduct? Code of morality and ethics ni dekat negara China tu macam mana? So ini menggunakan pendekatan ethical relativism. Okay, ingat ada 3 guideline di sini. Yang pertamanya menggunakan cara moral universalism. Nombor 2 adalah ethnocentric approach. Dan nombor 3-nya adalah ethical relativism. Okay, kalau kita tengok di sini, under the lenses dalam kita punya e-book kita, dia cerita pasal Nestle creates shared value globally. Kalau kita tengok di sini, Nestle kat Malaysia ni dia keluarkan apa sayang-sayang? Apa makanan yang Nestle keluarkan? Tulis kat doktor, setting kat doktor. Milo, betul. Milo, Maggi, Nestum, betul. Very good. Okay. Good. Nestum, Nescafe, very good. Susu, yeah, susu everyday. Betul. Alright, Lorena betul tu. Semuanya betul. Okay, very good. Okay, ini adalah produk-produk yang dihasilkan. Salah satunya memang semua orang tahu lah. Adalah Milo, kan. Cereal contohnya kan. Kit Kat, okay. Kit Kat, okay. Nestle ice cream, okay, Nestle ice cream, okay, Nespresso, semua ni berkeluar. Mereka, jadi ini adalah apa Nestle punya produk. Okay, sekarang doktor nak bagi tahu kat Nestle ni, dia dekat Bangladesh kan. Dia apa daripada apa negara yang daripada negara Europe dan dia datang kepada negara kita kat Malaysia ini dan juga negara-negara seperti Bangladesh. Dia punya cerita, dalam cerita ni sebenarnya dia bagi tahu bagaimanakah Nestle ni sebenarnya dia cuba untuk macam mana dia telah cuba bersama-sama dengan retailer ataupun pengusaha atau farmers contohnya, mereka ni sama-sama telah orang kata bekerjasama untuk make sure that local farmer pun dapat untung, dia punya pembekal pun dapat untung. Kira dia ni, Nestle ni dia memang orang kata sangatlah mengambil berat tentang orang-orang tempatan. Itu yang dimaksudkan. Dan Nestle ni daripada negara Switzerland. Tapi dia baik hati dengan orang-orang Asia ni lah. Jadi salah satunya adalah mereka punya shared value adalah yang pertamanya adalah untuk creating the shared values seperti nutrition, water, rural development. Okay, this is their focus area, and to sustainability, protect the future, and juga make sure that perkara yang mereka lakukan ini adalah compliance dengan law, business principle dan code of conduct. So contoh yang anda boleh beri dalam jawapan anda adalah seperti Nestle kerana mereka menggunakan, mengoptimumkan macam mana mereka nak bersama-sama untuk berkongsi nilai-nilai yang positif secara global. Itu yang dimaksudkan dengan Nestle creates their shared value globally. Okay, next one.
Ini adalah contoh-contoh international codes of conduct, iaitu the Sweatshop Code of Conduct, the Electronic Industry Code of Conduct, Social Accountability, okay, SA 8000, dan juga ada guidelines for MNC yang telah developed by International Chamber of Commerce, Organisation for Economic Cooperation and Development, International Labour Organisation, dan kita ada UN Commissions on Transnational Cooperation. So this is the among the international codes of conduct. Kalau kita tanya ada ke doktor international code? Ada. Ini dia punya international codes of conduct yang ada, yang anda akan belajar secara detail di dalam mata pelajaran etika perniagaan anda. Dan di sini juga doktor nak bagi contoh di sini adalah seperti doing business in China. Okay, what is the attraction of doing business in China? The first one is cheap labor cost. Semua orang tahu bahawa labor cost mereka sangat-sangat murah, ya. And expanding market and a growing economy with growth in higher skill jobs and services. Continuing concerns seperti, tapi ada masalah di sini bahawa kita sebagai syarikat MNC, kita kena ada dua perkara yang kita kena fikirkan, yang kita concern, agak kita ambil berat. Yang pertamanya adalah uncertain legal environment dan protecting kita punya IP kita. Ini adalah cabaran yang berlaku bila kita melabur, kita doing business is negara China. Memang kita dapat semua baguslah, dia punya cheap labor cost very good, expanding market, semua growing economy, tapi kita kena concern kita punya IP tu kena jaga betul-betul lah, especially dalam bidang teknologi. That is very very important. Okay, now the next one is to acknowledge the strategic role that ethics must play in global management. Doktor kata tadi tu macam mana kita nak maintain ethical behaviour amid the varying standards and practices around the world. Okay, macam mana kita nak buat? Yang pertamanya kita kena tahu bahawa international ethics, business ethics ini dia ada sebenarnya adalah the business conduct or morals of MNCs in their relationship with individual and entities, and ethics vary based on the cultural value system in each country or society. Kalau anda tengok di sini memang betul. Kalau international business ethics itu memang kita doktor dah kata tadi, kita perlu mengambil kira pemegang taruh atau stakeholders yang berada di mana, di peringkat home country dan juga di host country kita. Jadi kita kena ambil beratlah kita punya moral conduct kita macam mana, the conduct of our morals and ethics bila kita berada di arena antarabangsa, dan juga kita kena menekankan nilai-nilai budaya yang berada dalam sistem tersebut sama ada di dalam masyarakat negara yang kita nak melabur itu ataupun country ataupun negara yang kita nak melabur ataupun invest itu. So this is the international business ethics with compromise of both. That is the home and host country as well as the culture and the system of that particular organisation. Okay, kalau kita tengok di sini, doktor share dengan anda on the 2014 punya corruption perception index ni kan. Okay, doktor nak bagi tahu dia di sini adalah corruption perception index ni, dia kira dia macam ni. Businessman, all the businessmen, okay, mereka bagi rating sama ada 1 to 100. Dia kumpul data lah, macam kita buat quantitative surveys, kita kumpul data. Jadi bila dekat dengan 100, 100 points, maksud dia negara tu kurang ada corruption dekat negara tersebut. Dan bila mereka kira Denmark ni mendapat 90 lebih. Okay, jadi dia negara nombor 1 yang paling kurang corruption. Okay, nombor 1 yang kurang corruption. Okay, kalau anda tengok dilihat di sini, kalau Singapore dia nombor 7. Okay, Indonesia 107. Malaysia tak ada dalam ni mungkin tak tahu, doktor tak tahu sama ada kat sini ataupun tak ada terus lah. Maksud dia it can be because selected country is being chosen. So maksud dia bukan semua country lah. So di sini kita tengok di sini kalau negara-negara yang kurang corruption seperti Denmark, New Zealand, Finland, Singapore dan juga Canada. This one top 10 lah. Okay, top 10 yang kurang ada
ada corruption berlaku. Tapi kalau kita tengok 100 ke bawah ni dah banyak corruption lah. Seperti China, okay, Mexico, Indonesia dan juga Russia. So kita nampak ni semua adalah negara-negara yang banyak corruption berlaku. Di sini adalah index, okay. This is the one that corruption perception index, okay. Okay, another questionable payments yang kadang-kadang kita tanya adalah to bribe or not to bribe. Nak bribe ke tak mau bribe? Ini soalan-soalan yang susah jugalah kita nak tanya kan. Okay, paying meals carriers in Mexico to prevent them from losing mail. Okay, dekat negara Mexico atau Mexico ni, kita kadang-kadang kita nak hantar surat, kita takut surat kita tu hilang, mereka kena bagi duit. Dekat siapa? Sudah dekat postman tu lah. Okay, jadi ataupun dekat orang yang dekat post office tu. So it's a something yang budaya yang kita tak tahu kan. Ini semua perkara-perkara yang kita nak perlu tahu. Macam ataupun paying 100 to get a computer pick up from a rainy dock. Maksudnya pelabuhan tu hujan. Itu nak kita ada satu package di situ yang ada komputer kita nak kena bayar. Okay, ataupun giving to bond social ties. So ini adalah satu soalan yang kita perlu fikirkan, sama ada kita nak bagi gift, contohnya kita nak contract, so kita nak make sure that kita menang satu benda tu, so kita bagikan satu money ataupun dari segi present ataupun gift, hadiah kepada orang tu. Jadi adakah ini adalah questionable payments, adalah bribe or not to bribe? So this is a question yang sebenarnya untuk trigger kita punya mind saja, sama ada benda ni berlaku tak pada kita dan ada pun company kita yang kita kerja. So untuk managing the corruption punya isu ini, kita ada Foreign Corrupt Practices Act, okay, FCPA, dan kita ada Organization for Economic Cooperation and Development Convention on Bribery. Kita ada juga di sini mereka melakukan convention untuk manage this corruption, okay. Dan 3 test untuk diri sendiri juga dan untuk organisasi tersebut, terutamanya mereka yang berada di atas, dalam top, the top managers or the manager can ask this question. The 3 tests of ethical corporate action. The first one, is it legal? Does it work in the long run or can it be talked about? So kalau tak boleh cakap, kena simpan rahsia, maksud dia tak bagus lah. Itu bukan satu benda yang beretika lah. Tapi kata, I okey je, I bagi hadiah dekat Mr. Wong tadi. Tapi bukan dia untuk nak dapat kontrak apa. I just bagi dia sebagai just a token to him. Can you talk about? If you can talk about it, then means that ia adalah satu benda yang beretika. But if you are quiet, this one is a secret lah. Kita tak boleh cakap pasal benda yang kita pakai Mr. Wong tu. So that is actually satu benda yang tidak bagus ataupun tidak yang beretika. So this is the 3 tests of ethical corporate action. Is it legal? Does it work in the long run? Can it be talked about? Okay. Okay, policies to help MNCs to confront concerns about ethical behaviour and social responsibility. Yang pertamanya adalah bagaimanakah kita nak develop worldwide code of ethics. Kita kena build ethical policies into strategy development. Kita plan regular assessment of the company's ethical posture, and if ethical problems cannot be resolved, kita kena withdraw from that market. So this is some policy, some guideline actually, bagaimana kita nak membantu FMC apabila mereka menghadapi concerns, kebimbangan mengenai gelagat yang beretika dan juga tanggungjawab sosial. Ini adalah policies, a few of the policy Dr. Extract yang kita boleh lakukannya. Okay, ini mengenai Rolls-Royce, okay, yang being accused of bribery. Okay, Rolls-Royce ni cerita ni dekat Brazil. Rolls-Royce ni has been accused of a multi-billion-dollar bribery kickback scheme at Brazil's state-controlled oil producer. Okay, the British engineering company, which makes gas turbines for all platforms, paid bribes in exchange for a 100 million contract. Okay, Rolls-Royce is the latest foreign company alleged to be involved in the scandal which threatens Brazil's government. So, orang daripada negara Brazil ni membuat laporan di peringkat antarabangsa bahawa Rolls-Royce ni
dia pergi bagi bribe dekat orang tempatan. So banyaklah dia punya case. He is one of the major case in the international management platform mengenai bribery. So memang orang kata perkara ni adalah a bit hoo-ha jugalah. It's one of the major case sebab Rolls-Royce ni negara pengeluar yang besar dan MNC, one of the largest MNC player. Jadi ini adalah kesannya kalau kita walaupun kita ingat kita bagi senyap-senyap je ke orang kan, tapi benda ni akan terbuka juga akhirnya dan dia memberikan kesan kepada jenama tersebut. Inilah yang ditakutkan sebenarnya, yang kita takutilah. Dia adalah bukan kesan pada waktu tu, dia mungkin tahun ni kita buat perkara tak baik, dia mungkin tak terbuka pada tahun ni, dia terbuka pada tahun 3 tahun akan datang. Dia akan menjejaskan reputation of the organisation or the company. Okay, steps to an ethical decision. Yang pertamanya adalah kita consult the international codes of conduct for M&As, consult the company's code of ethics and established norm. Kita check kita punya code of conduct kita. Consult the laws of both the home and host country. Macam kita kata tadi, kita ada home and host country, stakeholder kita, dan juga kita weigh the shareholders right, follow your own conscience and moral code. So yang ni pentinglah untuk ini adalah salah satu ataupun langkah-langkah yang perlu kita ambil ataupun yang boleh kita ambil sebenarnya untuk kita nak membuat satu keputusan yang beretika. Okay, the process for companies to combat corruption and to minimize the risk of prosecution, having a global compliance system which shows that employees have understood and signed off on the legal obligation regarding bribery and corruption in the countries where they do business. Maksudnya, kita kena memahamkan kita punya pekerja kita, kaki tangan kita, the staff kita, yang bahawa kita mempunyai satu obligasi secara legal untuk kita sama-sama menanganinya, dan kita kena tanamkan di dalam kita punya kaki tangan supaya mereka tahu bahawa rasuah, bribery and corruption ni tidak bagus. Then we are not supposed to do that in our organisation. Number 2 is making the employees aware of the penalties and ramifications for loan actions such as criminal sanction. Maksudnya kalau ada sanction, ada hukuman yang berkaitan dengan jenayah, maka kita kena bagi tahu bahawa ada penalty dan ada kesan-kesan yang anda kena hadapinya seorang diri. And the third one is having a system in place to investigate any foreign agents and overseas partners who will be negotiating contracts. Dan kita kena ada juga satu sistem in place dalam kita punya organisasi bagi mereka untuk investigate, okay, apakah sebenarnya yang terjadi di luar kita punya organisasi yang berkenaan dengan partner-partner kita di luar negara. Dan keeping an effective whistleblowing system in place. Effective whistleblowing ni anda akan belajar macam meniup whistle itu adalah seperti anda membuka rahsia apakah yang terjadi di dalam organisasi anda. Jadi anda kena ada satu prosedur ataupun satu rules bagaimana kita nak menjaga orang-orang yang melakukan whistleblower. Mereka blow the whistle, bagi tahu kat orang kata, bagi tahu kat bos kita, bagi tahu kat kita punya top managers kita ada perkara-perkara yang tidak beretika berlaku di dalam organisasi kita. Jadi kita kena ada satu undang-undang ataupun SOP yang bagaimana kita nak protect the whistleblower. Itu yang dimaksudkan by keeping an effective whistleblower system in place. Itu yang dimaksudkan. Okay, sudah habis kita punya chapter yang kedua. Doktor nak go through kita punya chapter kita yang ketiga, iaitu understanding the role of culture. Maksudnya tadi kita belajar pasal, kita tahu sebersikit mengenai etika dan juga kita tahu pasal bribe, kita tahu pasal corruption, kita tahu siapakah pihak-pihak berkepentingan apabila kita berada dalam suatu MNC. Okay, just now in chapter 2. In chapter 3 pula, kita sebagai orang yang bekerja dalam organisasi MNC ini ataupun international organisation,
perlu untuk kita faham the role of culture. Apakah sebenarnya peranan yang dimainkan oleh budaya, terutamanya budaya berkaitan dengan budaya organisasi. Okey, sama ada satu perkara yang kalau kita lakukan, kita bertindak, contohnya communication kita bila kita bercakap dalam chapter yang keempat, adakah percakapan kita itu kadang-kadang ada perkataan yang mereka tak suka dengar, ataupun body language kita, and we know that from 100% of communication 80% is a body language. What is body language? Kita akan discover dalam chapter kita yang keempat. Chapter kita yang ketiga ini kita nak faham culture setengah-setengah organisasi atau setengah negara di sini mereka mempunyai budaya kerja, budaya perkataan, budaya komunikasi, yang berbeza dengan negara kita Malaysia. So that's why we need to understand the role of culture in international platform in our chapter 3. So the chapter learning goals number 1 is to understand how culture affects all aspects of international management. Number 2 is to be able to distinguish the major value dimensions which define cultural differences among societies or groups, and to understand the interaction between culture and the use of the internet, and to gain some insight into different management style around the world. Pada hari ini, doktor akan bersama-sama dengan anda untuk sama-sama kita memahami the learning goals number yang pertama, iaitu to understand how culture affects all aspects of international management. Di dalam kuliah kita yang seterusnya, iaitu pada minggu hadapan, pada hari yang sama, iaitu hari Sabtu, doktor akan menerangkan mengenai learning goals number 2, number 3 dan number 4. So hari ini kita akan nak tengok yang ini saja. Okey, dalam opening profile dalam bab yang ketiga ini is talking about the Saudi Arabian culture. As you can see, Saudi Arabia ni dekat sini. Orang tak tahu kat mana, doktor. Arab Saudi dekat mana, doktor? Ni Arab Saudi kat sini. Nah, sayang-sayang semua, mereka berada di sini. Okay, as you can see, Saudi Arabia comprises most of the Arabian Peninsula. All of the countries bordering Saudi Arabia are Arab countries, meaning that the first language is Arabic and all are predominantly Islamic. So di sini dia kata, kalau ada tengok kan, dia dekat sini semua dikelilingi oleh seperti Yemen, Oman, kan, Bahrain, Qatar, Kuwait, Iraq, kan. So this is the country yang dia punya mata wang dia lebih tinggi daripada British Pound seperti Bahrain. So as you can see here, semua ni negara-negara ni adalah negara-negara Islam. Itu yang dimaksudkan. Dan mereka majority of the people there beragama Islam and they are Muslim. So what happened in Saudi Arabia? Okay, Saudi Arabia is the social media bring changes to Saudi Arabian culture. As you can see, as of 2014, social media penetration in Saudi Arabia included 88% on Facebook, 81% on Twitter, 78% on Google. And 70% of Saudis are under 30 and own their smartphone. And many use Twitter and YouTube out of boredom with the lack of entertainment. Twitter represents an escape from the lack of social freedom. Maksud di sini, number penggunaan media sosial di Saudi Arabia sangat tinggi. Sangat tinggi. Nah, di Arab Saudi sangat tinggi. Kerana apa? Kerana mereka lacking of social freedom. Nak bawa kereta, nak pergi jauh-jauh tak boleh. Okay? Nak pergi makan dekat mall, kena tunggu time yang tertentu. Okay? Kalau Pizza Hut mereka ada 2 section. Okay? Satu section untuk lelaki, satu section untuk perempuan, ada satu lagi section untuk keluarga. Okay, so mereka there's different. And dekat mall pun macam tu. Ada jalan yang there's a path untuk woman, ada path untuk man. Okay, so you tak boleh jalan ikut suka you je.
Okay, so because of this, okay, they think the research has been done. Because of this, they are lacking of social freedom. So that's why they orang tengok dia orang punya smartphone. Because they of that, that's why they are banyak on Facebook, banyak on Twitter, banyak on Google. So this is the reason behind their lacking of social freedom. So this is the opening profile. Kalau rajin baca dia, ingat is a very nice story actually, cerita macam mana orang perempuan kat sana, you know, for the people over there that using the social media platform. Okay, and also the social media ni also used not only for the social reason but because of also in Saudi society digunakan oleh government official, royalty, their sheikhs and also industri mereka. And Saudi government and absolute monarchy reviews online activity to gather intelligent and monitor public opinion, and also social media force for modernity in Saudi Arabia is also a powerful interactions with cultural norms. So this is the bukan digunakan oleh kita saja sebagai masyarakat, digunakan oleh seperti government official juga. So this is the opening profile about Saudi Arabian culture dalam bab yang ketiga. Okay, culture and its effects on organization. Culture ni adalah a set of shared values, understandings, assumptions, and goals that are learned from earlier generations, imposed by present members of a society, and passed on to succeeding generation. Ini adalah apa yang didefinisikan sebagai budaya. Budaya ni sebenarnya nilai-nilai kefahaman, okey, yang kita semua berkongsi bersama-sama. Dan kita belajar nilai-nilai ni daripada generasi yang terdahulu. Bukan kita saja pergi buat benda tu dah. Kita belajar, oh okey, orang negara kita, kalau masyarakat Melayu, kita kalau ataupun orang Cina juga dan orang India juga dan semua masyarakat di Malaysia akan buang kasut, tanggalkan kasut kita, okay, untuk masuk shoes off when kita masuk ke dalam rumah. Okay, budaya ini tidak berlaku di luar negara seperti negara Amerika dan negara UK. Okay, dan kita pernah bertanya satu soalan ini bila pergi ke sana. Doktor tanya, why you wearing your shoes in the house? Dia bertanya. Dia cakap, because jalan-jalan kat sini semua bersih. Okay, and in fact, when I look at, I tengok around, doktor tengok, betul jugalah mereka punya jalan mereka, mereka punya apa bangunan-bangunan mereka kan, memang very compare dengan kita punya habuk yang banyak ni, mereka kurang sikit dah habuk mereka tu. So when dia orang masuk kan dalam rumah, of course ada certain room jugalah yang kena tanggalkan kasut kan. So rumah mereka masih dalam keadaan bersih. Tapi saya ingat kalau kita kat orang Malaysia ni, kita buat masuk kasut kita, saya ingat mungkin tak hari ataupun every 2 hours kita kena sapu sampah kot, saya ingat. So this is the culture, this is the culture yang happen sebenarnya bukan saja di negara Malaysia, di negara orang lain pun berlaku. So ini kita cakap pasal tanggalkan kasut saja. Doktor nak bagi tahu banyak lagi lah aspek culture yang sangat berbeza, sangat berbeza. It's not only happen, that is only a tip of the iceberg yang doktor cakap tadi. So di sini dia kata environmental variables affecting management function di sini adalah, okey, ada di sini seperti attitudes, cultural variable dekat sini. Kalau kita nampak di sini, bila ada cultural variable dalam kotak yang 4 segi tengah-tengah ni, kita ada seperti values, norms and belief. Okay, so national variables, socio-cultural variable, kita nampak kan yang kita belajar masa pengantar pengurusan dulu, mereka mempengaruhi ekonomi legal system ni, mempengaruhi cultural variable kita. Okay, religion pun mempengaruhi, pendidikan pun mempengaruhi, language pun mempengaruhi kan. So cultural variable ni, the value, norms and belief ni, dia mempengaruhi kita punya attitude dan juga mempengaruhi kita punya attitude pula mempengaruhi individual and group employee job behavior.
Kita ulang suara. Cultural variable ni dia dalam kotak ni. Kotak 4 segi kat dalam ni. Dipengaruhi oleh socio-cultural variable, faktor socio-cultural dan juga national variable. Okey, dia dipengaruhi oleh dua perkara ini, dua pemboleh ubah ini. Okey, dan cultural variable ini seperti value, norm dan belief ni pula mempengaruhi kita punya attitudes kita. Okey, sikap kita. Daripada segi apa? Daripada segi time, tak pancul, datang lewat, okey. Masuk kita punya Webex pun 15 minit terakhir. Okey, masuk Webex lambat, okey, tak kisah, silap tak ambil kisah. Flight tiket pukul 5 petang, pukul 4:45 baru sampai. So we cannot. This is got to do with what? This is what? It's got to do with kita punya attitude kita. Okay, so the attitude akan improve lah kita punya motivation. Semangat nak datang kerja, semangat tak mau buat kerja, semangat nak hantar kita punya projek kita dekat bos kita, deadline. Okay, so commitment. So you see tak, benda ni dia kena mengena, dia relate actually to each other lah. Everything is related. Dia akan kena mengena dengan satu sama lain. So very important. The national and juga socio-cultural variable akan affect cultural variable, akan affect kita punya attitude, akan affect kita punya individual and group employee job behavior. Okay. So culture and its effects on organization. Okay. Cultural sensitivity or cultural empathy. Sensitif tak pasal kasut orang ataupun kita rasa tak berada dalam kasut orang lain tak? Empathy tak tentang budaya orang lain? Okay, is an awareness of and honest caring about another individual's culture. Maksudnya bila kita berada di Malaysia, alhamdulillah kita semua menghormati budaya masing-masing. Kita pun ada banyak budaya, contoh daripada orang interculture kita berada di wilayah utara Malaysia, kita respect orang di negeri seperti negeri Kelantan dan Terengganu, dan negeri Kelantan dan Terengganu respect juga orang daripada negeri Sembilan. Kita juga respect orang daripada wilayah Sabah dan Sarawak. So this is Doktor cakap adalah bagus kerana it's very good because kita aware, kita aware dan kita ada honest caring. Kita secara jujurnya kita sangat sayangkan dan kita menghormati budaya-budaya individu orang lain. Kita cerita pasal Malaysia interculture. Kalau intraculture yang kat luar negara lagilah, kalau kita pergi negara luar, kita kena faham. Ada setengah-setengah bila kita ambil gambar ada orang angkat tangan, macam-macam cara gaya, ada penggunaan jari kita tu kadang-kadang dia tidak sesuai dengan budaya negara luar. Macam setengah-tengah yang kita gunakan pakai jari angkat 2, angkat 3, semua tu kadang-kadang tidak. Dia ada sensitif sikit kat negara, setengah-setengah negara. So this is yang doktor kata cultural sensitivity ataupun kena ada cultural empathy kita terhadap budaya negara-negara orang luar daripada negara kita. Okay, the organization culture, apakah dimaksudkan dengan budaya organisasi? Organization culture exists within and interacts with societal culture and varies a great deal from one organization, company, institution or group to another company, and represents those expectations, norms and goals held in common by members of that group. Maksud dia, organisasi juga budaya dia wujud dalam organisasi tersebut dan budaya itu tidak sama dengan budaya orang lain. Contohnya McDonald, terbagi di sini. McDonald datang ke Malaysia, adalah dia punya prosperity burger. Sebab apa? Kita celebrate Chinese New Year. Kita pun ada nasi lemak McD. Kalau korang pergi semua, kita pergi, jom ramai-ramai kita pergi dekat London, tak ada nasi lemak McD tu. Tak ada juga
prosperity burger kan. Because of what? Because of our culture, our own culture, our not only Malaysian culture, organisation culture as well. Orang-orang dalam organisasi tu makan semuanya makan nasi kan. Car with aircon. Dekat Malaysia adalah car with aircon. Kalau kita pergi overseas, negara yang beriklim sejuk, tak ada aircon. Ada heater kan. They have heater in the car. They don't have aircon Jangan pergi sewa kereta dekat Amerika tanya mana dia punya aircon. Tak ada aircon. Okay. Ada heater because it's very cold over there especially kalau you pergi dekat negara Denmark contohnya ataupun negara Norway contohnya negara-negara yang far on the north side kan, kita tahu dekat Europe kan sangat-sangat sejuk so this is the example yang Dr. bagi yang kena mengena dengan culture kita. Okay, next one ini adalah bagaimana culture itu yang dulu kita belajar ada planning, leading, organizing, controlling kan. So ini adalah seperti bagaimanakah kalau anda tengok US culture ni, belah kiri sekali ni, mereka adalah budaya yang mempengaruhi daripada segi perancangan dan juga scheduling. Contohnya moral kita, productivity, motivation, rewards, promotion and recruitment. As you can see, bila contohnya US culture cakap hard work to leads to success. Tapi ada race yang lain ataupun culture yang lain yang mengatakan bahawa no, not really hard work. It depends on wisdom and luck are also needed. So Dr. bagi tahu alternatif ni adalah selain daripada budaya Amerika, ada budaya-budaya lain yang mengatakan bahawa bukannya hard work saja yang leads kepada kejayaan, tetapi ada seperti kebijaksanaan, wisdom. Kena ada luck sikit, sama ada nasib kita, sama ada kita akan berjaya atau tidak. So, it's not only that one culture saja kita kena ikut. Ada lagi budaya-budaya lain yang sebenarnya yang menambah baik that particular culture. Daripada segi apa? Kerana kalau dari segi hard work ini, dia mempengaruhi fungsi apa doktor? Fungsi pengurusan yang mana? Dia fungsi pengurusan seperti motivation dan juga rewards. Ganjaran kan? Motivasi dan ganjaran ni dia sangat mempengaruhi kan? Sebab apa? Kena mengena dengan hard work ni. So ini adalah contoh Amerika punya budaya Amerika dan kita ada budaya alternatif yang percayakan perkara yang berbeza dan dia boleh mempengaruhi kita punya fungsi-fungsi di dalam pengurusan kita. Itu yang dimaksudkan. Okey, dalam culture ni, dia effects on management, dia ada self-reference criteria, iaitu dia subconscious reference point of one's own culture values. Many people in the world understand and relate to others only in terms of their own cultures. Masuk di sini kan. Kita bagi contoh di sini. Is the unconscious reference point of one's own cultural values. It means people often understand and relate to others only in terms of their own culture. Kalau kita kan, kat sini, di sini dia kata macam satu iklan tau. Dia kata sini, example of the need to overcome the self-reference criterion is when the Japanese workers must put courtesy aside and interrupt conversation with America when there are problem. Okay, macam ni. Orang Japan, kalau dia bercakap, okay, bila dia berkomunikasi dengan kita kena tunggu sampai dia habis cakap. Okay. Especially kalau kita ada bos kita yang elderly pada kita. Maksudnya kita hormat dia lah. Kata kita umur 25, bos kita umur 55. So kita kena dengar cakap dia. Dia dengar bagi dia habis ayat dia dulu. Baru kita boleh cakap. Okay. Tetapi dekat Amerika, dia boleh sampuk. Maksudnya kalau Amerika tu tengah bercakap, bos kita bercakap, kita tak setuju kan. Kita boleh cakap dengan dia, bos, I don't think so, I agree with you. Okay, kita boleh cakap. Itu yang dimaksudkan dengan, tapi bila kita self-reference criteria ni, kita tak
biasa kan dengan budaya orang. Jadi kalau katakan orang Japanese pun, bila dia ada bos di Amerika, dia biar je bos dia bercakap. Bos dia pun dia fikir kenapa tak ada apa-apa komen ke, tak ada apa-apa pandangan ke. Because the Japanese always use their self-reference criteria. Maksud dia guna budaya dia sebagai reference, rujukan dia kepada diri dia sendiri. Budaya negara Jepun. Itu yang dimaksudkan bila dia bercakap dengan Amerika pun dia jadi macam tu juga. Dia tak nak interrupt lah sebab dia menggunakan self-reference criterion dia apabila dia berkomunikasi dengan orang Amerika. Itu yang dimaksudkan dengan self-reference criterion. The next one is called parochialism. Parochialism occurs when a person expects those from another culture to automatically fall into patterns of behavior common in or his own culture. For example, Dr. bagi di sini, when a freshman expects those from or in another country to automatically fall into patterns of behavior common in France. Maksudnya di sini adalah dia kena kata, okey, kau datang ke negara Perancis kan? Jadi kau kena tahulah macam mana budaya Perancis. Itu yang dimaksudkan dengan parochialism. Okay? Next one is ethnocentrism. Ethnocentrism ni adalah describe the attitude of those who operate from the assumption that their ways of doing things are best, no matter where or under what condition they are applied. Okay, ni ada attitude bahawa yang mana dia buat tu, sikap mereka tu adalah the best lah. Contohnya di sini adalah PNG demonstrated ethnocentrism when they read a popular European act for Kemisu in Japan. The act depicted a man walking in on his wife in the bath. The commercial backfired in Japan because the Japanese viewed the man behavior as bad manners. Okay, di sini kan, Procter & Gamble ni dia pergi buat satu iklan sabun Kemi ni. Kan, dia guna iklan yang sama dekat Europe. Maksud dia di sini, wife dia tengah mandi, tiba husband dia masuk dalam bilik bayi air tersebut. So, iklan ni tak sesuai dekat orang negara Jepun. Sebab dekat negara Jepun, bila seorang isteri tu dia tengah mandi ataupun di dalam bathroom, you cannot interrupt. Okay, that is their culture. So, bila perkara walaupun kecil begini berlaku, iklan tu dibawa masuk ke negara Jepun, dia backfired. Dia memberikan banyak-banyak commotion lah berlaku dekat negara Jepun sebab iklan ni tak sesuai dengan budaya negara Jepun. Tu yang doktor kata tadi, kita kena ambil tahu apakah yang terjadi kat negara, culture budaya tersebut. Jadi ini adalah contoh ethnocentrism. You think that your culture fit everyone lah. Tak boleh. Ini dimaksudkan dengan ethnocentrism. Okay, and then dia ada di sini influence of national culture. That is, dia ada subculture dia. Doktor kata tadi, yang kecil-kecil subculture kan. Macam kita kat Malaysia, dia ada subculture kita dekat Negeri Sembilan, subculture kita orang di Kelantan, subculture di orang utara, subculture orang India, subculture orang Melayu, subculture orang Tionghoa. So kita ada subculture. Termasuk lagi orang di wilayah Sabah dan Sarawak, lagi ada banyak subculture kan. Stereotyping ada a culture profile that tends to develop some tentative expectation, some cultural context as a backdrop to managing in specific internal. Maksud di sini adalah kita stereotype. Macam kata tadi, kita percaya semua orang cara yang sama saja. Itu adalah stereotyping. Okay, in summary, since the basis of religion is shared belief, culture, values, and institution, it is closely aligned with societal culture, and religion and culture memang tak dapat dipisahkan. Religion, agama kita, okay, analyze moral and economic norms and influence everyday business transaction and on-the-job behaviors. And foreign managers must be sensitive to the local religious context and the expectation and workplace norm, and failure to do so will minimize or negate the goals of the firm in that location. So penting budaya dan agama, mereka tak dapat dipisahkan. Agama, religion and culture, they are very close together. So you kena, bila you jadi foreign manager, you kena sensitive lah. Apakah local religious contact dia? Macam mana dia punya expectation and dia punya workplace norms. Okay? So dengan itu,
Thank you and have a nice day. Kalau ada apa pertanyaan, boleh email kepada Dr. nasrayusm@gmail.com. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Have a nice lunch later. Take care and have a nice weekend. Oh.